শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থী। অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে কামাখ্যালৈ অহা আৰম্ভ হ'ল দূৰ দূৰণিৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ। প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্নই হৈছে অম্বুবাচীৰ। 9টা স্থানত অস্থায়ী আৱাসৰ ব্যৱস্থা, য'ত থাকিব ষ্টাৰ হোটেলৰ সমপৰ্যায়ৰ সকলো ব্যৱস্থা। মহাবাহু নামৰ জাহাজখনতো ভিভিআইপিৰ বাবে থাকিব 23টা কোঠা। 19,500 টকাৰ বিশেষ পেকেজ পৰ্যটন বিভাগৰ। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা অনা নিয়াৰ লগতে অম্বুবাচী মেলা উপভোগৰ সকলো সা সুবিধা থাকিব এই পেকেজত। দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে 10% ৰেহাই হ'ব গুৱাহাটীৰ হোটেল। অন্যান্য ভক্তসকলৰ বাবেও থাকিব অন্যান্য সকলো সুবিধা। 100খন বিনামূলীয়া বাছৰো ব্যৱস্থা কৰিব ASTCয়ে। এই আটাইবোৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে এতিয়া যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা কামাখ্যা ধামত। এয়া দেওবাৰৰ পৰিৱেশ। মা কামাখ্যা সেৱা ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে পদযাত্ৰা কৰি আহিল এইসকল ভক্তপ্ৰাণ লোক। আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া। रेखा का माँ है। कैसा अच्छा लगा यात्रा माँ के? हम दोनों माँ बेटी है, ऐसा लगा यहाँ हम गुवाहाटी से हैं। ये बहुत अच्छा लगा, बारिश भी हो रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। पैदल यात्रा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फर्स्ट टाइम आए इधर, फर्स्ट टाइम आए, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग कल निकल जाएंगे, शाम की फ्लाइट है दिल्ली की। गुवाहाटी से ही है। पिछले 20 सालों से ये मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ का मंदिर में कितना उत्साह है। बोल कामाख्या मैया की। 22 জুনৰ দিনৰ 1 বজাত বন্ধ হ'ব মন্দিৰৰ দুৱাৰ। 26 তাৰিখে পুৱাহে ভক্তৰ বাবে খোলা যাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ। অম্বুবাচীৰ উপলক্ষে 7 দিন নিৰন্তৰভাৱে চলিব ভাগৱত পাঠ। पवित्र महापर्व माना जा रहा है असम के अंदर में, और ये इंटरनेशनल पर्व के अंदर में इंटरनेशनल पर्व मनाया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा पर्व है। ये जो है इंटरनेशनल लेवल में इसको पहुंचाया जा रहा है। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ये कर रहा है, जो आगे इंटरनेशनल लेवल में पहुंचा करके माँ की श्रद्धा भक्त बढ़ करके और जो है देशवासियों को ये बहुत ये करना चाह रहा है, देशवासियों की कल्याण हो। এয়াই এতিয়া নীলাচলৰ বুকুত প্ৰাক অম্বুবাচীৰ পৰিৱেশ।